पाकिस्तान पार्लिमानी सियासत था मजीद नेगेटिव चेंजेस का हैं, पॉजिटिव चेंजेस नहीं हैं. आई दो आता नू कैसे हजारा नहीं था मिसिंग पर्सन खौफ भी असता खतरा भी असता आवाज़ मिसाल कैसे खुदकुश हमला BYC मेंबराना और जालबुला ने की चीज़ कहना जरूर जेल था इलाके नेशनल असेंबली सीट मरदमा मन खरा शुमा न जाने आ शुमारा न जा एक प्लानिंग तहत बलूचिस्तान हालत खराब करने होता माइंस एंड मिनरल एक्ट के हस्ते 5 मिनट तपास भी असेंबली यानी ताकि से मरदम पता ए रसवाई ची बेहतर है कि मरदम एक किनारा भी नहीं. बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर जान मेंगल गवादर में मीर फार्म हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं. आइए आपको भी सुनवाते हैं. मिनिस्टर ने तो ये मामला ने कैसे चश्मा करते ने पता भी इल्जामत कि जालबुल जने आदम जिस कनक बेगा एच न कनक एकदम कतई नज़र कि ची मखलूक में सर इल्ज़ाम जांच को जामे तनकीद का लेकिन मैं समझा कि मैं एक कौमी एक फ़र्ज़ है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मखलूक की सियासत ख़त्म होता इलेक्शन शरीयत अंदाज़ा इलेक्शन होते न था पता खबर कब के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सियासत को कर सारे इसी वाज़े मिसाल शुमे इलाका है ग्वादर है चेवाड़ा कैसे इधर इलेक्शन होता चेवाड़ा कैसे मखलूक का दौड़ देख बू इस इलेक्शन सारे कैसे चे थ्रेट में उम्मीदवार रास्ता चेडोले पेशकश आया ना कनक बू वाइज पेशतर के इधर कुजामी वड़े माहौल जोड़ कनक बू मैंने खला इसी गिंदगा चिरन मना दिगे दलाइल दलील देगी ज़रूरत नहीं थी ये वाक़या ये मामलात के हस्ता के BYC मेंबराना और जालबुला ने की चीज़ कहना जरूर जेल था कसे बात का गस्त बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या गुनाह बगुशे या कसूर बगुशे की मसला चीज़ करता लेकिन इल्ज़ाम जनोक हमा मरदुमा के वत हिच न करना था इल्ज़ाम जनोक हमा कुवता नु शुमा बेचारे कि हमा के मैसरा इल्ज़ाम जनका चाहे सियासी पार्टी पे भी ग्रोह पे भी आयनी उस रियासत इदारानी कैसे मौकूफ़ यक मैं बारा तो इसी मतलब माँ कैसे मैं निशाना के ऐसे शर हमा कुछ टिक के सरा लगी था अगर वह खामोश मिनिस्टर ने तो ये मामला ने कैसे चश्मा करते ने पता भी इल्ज़ामत कि जालबुल जने आदम जिस कनक बेगा एच न कनक एकदम कतई नज़र कि ची मखलूक में सर इल्ज़ाम जांच को जामे तनकीद का लेकिन मैं समझा कि मैं एक कौमी एक फ़र्ज़ है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मखलूक की सियासत ख़त्म होता इलेक्शन शरीयत अंदाज़ा इलेक्शन होते न था पता खबर कब के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सियासत को कर सारे इसी वाज़े मिसाल शुमे इलाका है ग्वादर है चेवाड़ा कैसे इधर इलेक्शन होता चेवाड़ा कैसे मखलूक का दौड़ देख बू इस इलेक्शन सारे कैसे चे थ्रेट में उम्मीदवार रास्ता चेडोले पेशकश आया ना कनक बू वाइज पेशतर के इधर कुजामी वड़े माहौल जोड़ कनक बू मैंने खला इसी गिंदगा चिरन मना दिगे दलाइल दलील देगी ज़रूरत नहीं थी ये वाक़या ये मामलात के हस्ता के BYC मेंबराना और जालबुला ने की चीज़ कहना जरूर जेल था कसे बात का गस्त बलूचिस्तान नेशनल पार्टी या गुनाह बगुशे या कसूर बगुशे की मसला चीज़ करता लेकिन इल्ज़ाम जनोक हमा मरदुमा के वत हिच न करना था इल्ज़ाम जनोक हमा कुवता नु शुमा बेचारे कि हमा के मैसरा इल्ज़ाम जनका चाहे सियासी पार्टी पे भी ग्रोह पे भी आयनी उस रियासत इदारानी कैसे मौकूफ़ यक मैं बारा तो इसी मतलब माँ कैसे मैं निशाना के ऐसे शर हमा कुछ टिक के सरा लगी था बाहर वड़े सिस्टम कैसे एक तरक्की नहीं मगर हो एक की भी पॉजिटिव डेवलपमेंट एक की भी नेगेटिव डेवलपमेंट और बदकिस्मती हमसे कि पाकिस्तान ने हर चीज़ के इदारा कैसे नेगेटिव ने मगर होगा 2024 इलेक्शन शुमा कंपेयर बिकने 2018 इलेक्शन शुमारा ज़मीन आसमान पर पता 2018 इलेक्शन शुमा कंपेयर बिकने 2016 इलेक्शन था आवदा भी शुमारा मज़ा फ़र्क गिंद के आज रन पता देवतरा शुमा बरे 2008 इलेक्शन 2002 इलेक्शन
طرح ایک نیگیٹو چینج گندگ کہتے پازیٹیو چینج گندگ نہیں وہ من ہمیں سمجھی کہ پاکستان پارلیمانی سیاست تا مزید نیگیٹو چینجز کا ہیں پازیٹیو چینجز نہیں ہیں پرچہ پازیٹیو چینج ہم تک ہیں کہ یک عوامی ریولوشن ہے تھے عوامی ایک انقلاب ہے تھے آ قوت کے اے الیکشن چی یا اے سسٹم چی فائدہ مند بوتگا آتا آرامہ کا ورگا تھی ساری ہوتی انفلوئنس حوالہ سیٹانی چناؤ کا نقبوتا نو باقاعدہ تی ذرے صرف سیٹ بابے گا تی کرا اگر 70 کروڑ 80 کروڑ از پدا تو علاقے تو ایم پی جوڑ بیک کا نہیں تی کرا 1.5 ارب کیش از پدا تو ایم این اے سیٹی کیسے قابل بے کہ تو ایم این اے بے بے شوئے دیگر نا شوئے وطی علاقہ نیشنل اسمبلی سیٹ امردمہ منی خرا شما نظام یا شمارا نظام مشکل گوادر یک میتگی نامہ بزام ہمیں الیکشن کمپین دوران شاید رٹائے جاتا ہو لیکن یہ کجا چیت کا اما مشینہ فاطمہ براسی کیشنی سفارشہ کرتا ادھس کا سر کردگی تو یہ ڈولی سسٹم تا من نگندی کہ نہ صرف بلوچستان فیوچر میں گندہ لیکن پاکستان مستقبل کیسے من یک تارکی نے مگا گندہ کے بھی یہ ڈولی سسٹم اچھی بڑا بہتر ہے کہ کم سیالی پہ پتہ گم سیالی بہتر ہے دیکھیں کچھ ہمیں میتھڈ یوز کرنا مزامتی سیاست کیسے تھے یہ اس تپش کرتا اور جمہوری مزامتی سیاست مہامائے کرنے کا بعض سنگت کیسے دیگر مزامتی ہتھیاران ضرورت آئینی ودی چوائس ہے مانا مخلوق گوشی کے آنے مگا برو لیکن ریاستی ادارہ ورنانا مجبور کرنا ہے کہ راہ بزرگ پچھے یہ راہ بھی تی بند بے گئے ماں درنا دا تگام ماں کوئٹہ رہو کی کوشش کرتا ایک جمہوری مزامتی سیاست ہے ہم وقت کہ تی یہ راہ بھی بند بھی پارلیمانی سیاست ہے تی راہ بند کرنا بوتا تو ماں اے جمہوری مزامتی سیاست ہے نو کہ تی یہ راہ اور انشاءاللہ منہ مکمل امید ہے کہ ریاست کے سے یہ راہ بھی میں مخلوقی بند کا پتہ تی واسطے دیگا اچ رہا ہے ماں ہمیں سمجھتا کہ اسی تحچی کے دیر بھی ہمیں فکر سے آئینی واسطے مسئلہ جو بھی لیکن مارا ایک قطن توقع نشست کہ یہ بے حصے حکومت ہے چاہے صوبائی بھی وفاقی حکومت بھی کہ آئینہ مخلوق کے مسائل و مخلوق کے جنجالہ پہ چاہے احساس نہیں حقیقت ہے احساس ہمایا بھی کہ گچین کنک بے بیاں مخلوق کے ووٹا چی کہ ریاستی ادارہ یا فارم 47 اچھی گچین کنک بے بیاں آئینی آئینی پریشانی کیسے ریاستی ادارہ نہ وش کنگی میں خلم میں فیصلہ بر وقت اور 20 روز کے لگپا سے دماغا کیسے میں درنا بود ملکانہ بلوچستانی تاریخ نا پاکستانی تاریخ تک روڈانی سر باز مخلوق درنا دا شہرانی دا کوئٹہ شہر بھی اسلام آباد بھی کراچی بھی لیکن علاقہ تا کہ وہاں مردمہ ورگا آپ نے اس سے ایمہ منت وارم کہ علاقہ مخلوق کی کہ نہ کہ صرف ہمارا تشنگا میں کرتا گا لیکن ہمارا یک روچے گجنگا نہیں تھا خوف بھی استا خطرہ بھی استا واضح مثال کیسے خود کش حملات اور آپ صرف آنا اسے چلاوا یک دیگا پلان بھی بوتا تھا ناکام کرنے بو مقصد اس چاہنے کہ مخلوق ہے خوف پیدا بھی یہ مخلوق عدد چی بیتا چاہ لیکن شہباز سے حیف ہے مخلوق اے درا تریٹا کے باوجود تو 20 روز اس کا میں درنائے تا 2 جمعہ نماز معاودہ وانتا ہے یک عید فطرت لاتے رمضان روچ معاودہ گوازن تھا لیکن مخلوق کے عہدہ نندگ و مخلوق کے عہدہ موجودگی کیسے وقت میں اما موقفہ اور اگر ناکام ببوتے ہیں سرکار میں راہ نہ داشت سرکار میں رائے دارگی مقصد ہمیشہ کہ اسے درنائے مخلوقی تا روچ پر روچ اضافہ بے گئے شماریات بھی ایک زمانے کے گوادر پورٹ حوالے گپ بے گاتے تھا بلوچستان نیشنل پارٹی ہم ہفتہ واحد پارٹی ہے کہ گوادر پورٹ مخالفت کو
لیکن بعض سیاسی قوت میں مخالفت شروع کرتا کہ یہ گوادر ترقی نہ لوٹا، یہ مکران ترقی نہ لوٹا. باقاعدہ میں پارٹیاں چی بعض مخلوق استعفیٰ دا دیگر پارٹیاں شامل ہوتا کہ بی این پی کیسے مکران گوادر ترقی نہ لوٹی. اینڈ آف دا ڈے گوشی ہمیں رزلٹ چیت ہمیں سی پیک کہ اربا روپے خرچ بوتا لیکن طرح ہمارا اچھے رسید ہما وقت شما ہوتی ریکارڈ بگے سے بیچارے کہ میں موقف چیت دیگر پارٹیاں نہیں چیت. پدا سی پیک کے لانچ بو بلوچستان نیشنل پارٹی یک اے پی سی لوٹائیں ہما اے پی سی تا درا ملک کے بلوچستان درا سیاسی پارٹیاں نا دعوت دات حرکت ہوتی موقف ہے کو. لیکن ہما اے پی سی تا یونانسلی کیسے میں ریزولوشن پاس کرنا تھا درا پولیٹیکل پارٹی آئے سگنیچری ہیں پاکستانی درا پولیٹیکل پارٹی ہوتی بلوچستان درا پولیٹیکل پارٹی کیسے آئے سگنیچری ہیں کہ سی پیک بلوچستان ترقی اپنے بلوچستان استحصال اور گوادر مخلوقہ کیسے اقلیتہ تبدیل کرنے کی یک ہیں. میں مخالفت کرنا دوں. مسنگ پرسن نے مسئلہ کی اولی مسنگ پرسن 2002 کی شروع ہو 2006 ریلی کے شتا کوئٹہ کسٹمر میزان چوک اس کا آفتا لاتے مردم ہوتا ہے مسنگ ہوتا ہے ایک تعداد نہیں اس لیکن میں ہمراہی کرنے کے بجائے میں مخالفت کرنا دوں. پاکستانی مدنی مستر پارٹی بالخصوص ہمارا گلائے ہوتی بلوچستان ہے کمپرس پارٹیاں نا آگوش تک یہ ہوتی سیاستہ چمکانے کے اب کیسے ایشو ضرور ہو گئے آیا دارگ نبو آئے دو آتا نو کیسے ہزارانی تا مسنگ پرسن نو ہنو بھی اے اولی ٹیسٹ کیس سے ریاستی ادارہ میں غیرتا کیسے ٹیسٹ کرنے لوٹی اگر نو بھی خاموش بھی بیان ہنو بھی شما بیچارے مخالفت بے گئے میں مخالفت بے گئے وہ ہچ کرنا نہ کہنا لیکن میں مخالفت کیسے ہمیں تعداد میں مخالفت کرنا گا پر مارا آئے پروانے ماوتی ایک فرض سمجھا ماوتی فرض ادا کرنا شما گوشتے ہیں کہ یہ احتجاج دھرنا یا جلسہ جلوس کیسے اشیاء چیز دیمتے رہو سیاسی پارٹی ہے نا اور پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ ایم بی کہ مخلوقیت ایک اویئرنیس بھی آ رہی جلسہ جلوس ایک ایسے مخلوقیت ایک اویئرنیس پیدا کرنا گئے تنیگا بعض مخلوق کیسے یہ چیزیں سرپند نہیں اپو نہیں کہ ریاست اور ریاست ادارہ نہیں دیمترا مقاصد چاہیے تو ہما اس کا کہ مخلوقہ اویئر مکانا مخلوقہ تیار مکانا ہچ وڑے تحریک کیسے کامیابی نہیں مگر نہ رہو یہ جلسہ جلوس یا تے احتجاج بھی ہے تو نہ کہ صرف ملک کا ہوتی علاقہ ہوتی صوبہ بلکہ دنیا پیشدار لوٹے کہ تئی گوما اس ظلم و زیادتی بے گا ظاہر نو مخلوق تئی اے وقت چکہ پرسن مخلوق کیسے طرح بون ہے بعض مخلوق کیسے تنیگا پون ہے کہ وجہ چین پرچے چیز بے گئے یہ اویئرنیس مومنٹ ہے میں کہ چل لگا ہے جلسہ جلوس الیکشن تو نہیں کہ میں الیکشن ہے باہر آپ کیسے مخلوق کا کنونس کرنا یہ مخلوق کا پوک کرنا گی ہمارا اور مخلوق کے پو بھی پتہ مخلوق ہوتی راہ کیسے وقت کی چین کا کہ انسرجنسی آپریشن ہے ایک تیزی کا ہے گی یہ نے درستانی تو کڑی ہے بچار رواں بلوچستان ماحولی روچے حالات ترسر کرنا یک پلاننگ تحت بلوچستان حالات خراب کرنا ہوتا یک پلان تحت کہہ رہے بلوچستان تا کیسے ایڈول ماحول پیدا کرنا ہوتا پدا ہما ماحول تسلسل کیسے تے الیکشن اثر بھی الیکشن تا ہمیں ڈول مردمہ گچین کنک بھی اسمبلی تا میجورٹی ہما مردمان بھی کہ تے جینیون سیاسی اور تے معاشی مسئلہ کیسے وہ نظر انداز میں بلوچستان اسمبلی تا مائنز اینڈ منرل ایکٹ کیسے 5 منٹ تپاس بھی بعض پولیٹیکل پارٹی عہدہ موجود ہے بعض الیکٹڈ و طرح گوشاں عام مخلوق عہدہ موجود ہے آئینی دیما کسے درہ چیز پاس بیان کس ہچ نگوش پرچا کارک بیان ہمیں مخلوق منطق کنک بیان گچین کنک بیان ہمیں مخلوق ہمیں خاطرہ کہ عہدہ
his master voice ఆయన హర్చికి హుకుం అవుదచి బుర్జాచి బిరసి అవుद चमावती मुच भी करना चमावती बंद भी करना हर चीज़ के बलूचिस्तान बलोच कौम और बलूचिस्तान मुखालिफ कानून साजी भी चाहे आते माइंस एंड मिनरल एक्ट या सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास भी आई था बलूचिस्तान था यक वारे पदा ऑपरेशन तेज़ी कार भी आई था दुराई में चीज़ डिस्कस भी है लेकिन हमा मुंतखब भयो की मखलूक आउदा खामोशी इख्तियार करना या चम्मा मुझ करना दस्खता करना नो मैं अच्छा ये डोले असम्बली इशाना तो मैं असम्बली तो नहीं हुई ये मुंतखब असम्बली नहीं था ये GHQ ISI ये नॉमिनेटेड मखलूका तो ज़ाहिर है GHQ ISI ये नॉमिनेटेड मर्दुम हमा कारा करना कि आयत GHQ ISI कैसे बाकायदा एक प्लान दे भी तो ए डोले असम्बली तो मनी खला रहोगे फ़ायदा है ने हाँ पार्टी में फैसला बिकम कि दिन तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान असम्बली चे बड़े असम्बली पे तो मैं कौंसल सेशन के भी फैसला के समय कौंसल सेशन का कि आया पार्लिमानी सियासत मनी वती जाती रहा है कि ए डोले असम्बली यानी ताकि सब मर्दम पता ए रसवाई ची बेहतर है कि मर्दम एक किनारा भी नहीं देखी कम सियाली है पे गुम सियाली बेहतर है। इस मौके पर साबिक MPA सना बलोच BNP और BSO के मरकजी सूबाई और जिले रहनुमा भी मौजूद थे।